ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may ikamatay. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Ug dadaang tanang makalag ngadto sa langit. Ilabi na kadtong kinahanglan pag-ayo sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, mao pagduaw ni Maria kang Santa Isabel. Mama Maria, palihog ipadangat nga ri kanamo pinaagi niining misteryo. Ang hiya sa paghigugma sa among isig katawo, ug ang grasya sa pagpuyo kanunay sa presensya sa Dios. Salamat, Mama Maria. Ama namo nga naa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay. Hinunoa luwasa kami sa dautan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala,
karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya, samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. O Isus ko, Pasaylua kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, dadan tanang kalag ngadto sa langit, labi na kadtong nagkinahanglan pag-ayo sa imong kaluoy. Ang ikatulo nga misteryo sa kalipay, mao ang pagkatao sa atong Ginoo sa kamalig sa Belen. Mama Maria, palihog ipadangat nga ri kanamo, pinaagi nining misteryo, ang hiyas sa kawadon sa Espiritu, ug ang grasya sa laom nga pagdebosyon sa Sagrada Pamilya. Salamat, Mama Maria. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mingon sa langit. Ang kalanunamo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa mo'y kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa mo'y kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa mo'y kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa mo'y kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa mo'y kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios,
iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. O Jesus ko, Pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, dadaan tanang kalag ngadto sa langit, labi na kadtong nagkinahanglan pag-ayo sa imong kaluoy. Ang ikaapat na misteryo sa kalipay, mapaghalad sa atong Ginoo sa templo. Mama Maria, palihog ipadangat nga ri kanamo, pinaagi nining misteryo, ang hiyas sa pagkaputli sa lawas ug kalag, ug ang grasya sa dakong debosyon sa santos nga misa. Salamat, Mama Maria. Amahan namo naa ka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay. Hinunoa luwasa kami sa dautan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo, bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo, bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo, bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo, bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo, bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo, bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo, bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo,
Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya, Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. O Jesus ko, Pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, ug dadaang tanang makalag ngadto sa langit, labi na nagtong nagkinahanglan pag-ayo sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay, mga pagkawala o pagkakaplag sa atong Ginoo sa templo. Mama Maria, palihog ipadangat nga rin kanamo, pinaagi nining misteryo, ang hiya sa pagkamasinugtanon sa kabuboton sa Dios, o ang grasya sa pagkaanaa kanunay sa grasya sa Dios. Salamat, Mama Maria. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta, mingon sa langit. ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan,
ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Himaya, samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. O Jesus ko, Pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, dadan tanang kalag ngadto sa langit, labi na kadtong nagkinahanglan pag-ayo sa imong kaluoy. maghimaya ka Rayna, inahan sa kaluoy, kinabuhi ug kinatamis, ikaw ang gilauman namo, maghimaya ka. Nagapanawag kami kanimo, mga inahinlang mga anak ni Eva, nagapangupaw kami nagaagulo, ug nagayla kami liwalog sa mga luha. Na namong magalampo, hilingin mo kanamo kanang mga mata mong maluluyon, ug kung tapos na kining paghingilin, ipakita mo kanamo kanang imong anak nga si Jesus. Ang mahal nga bunga sa tiyan mo ay maagop, ay maluluyon, ay matamis nga Birhen Maria. Iampo mo kami usantang inahan sa Dios. Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Hesukristo. Magampo kita. O Diyos, kansang bugtong anak, pinahagi sa iyang kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw. Nagadangat alang kanamo ug mga ganti sa tunayng kinabuhi. Itugot na ngamuyo kami kanimo, nga na nagpamalandong ni ini mga misteryo, sa santos o yamot nga rosaryo, sa bulahan nga Beren Maria. Makasunod kami sa ilang gipasabot, ug makapanag-iya sa ilang gisaad. Pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Karon atong ipadangat ang atong mga pangamuyo sa Dios, pinaagi sa atong mahal nga Berhen. Sa kaupayan. Supplication. O O Maria, Maria, among inahan, kani- sa kaupayan. Inaan sa kupayan, masaligon kami nga midango kanimo. Mga anak nga nagsubo, nakaila ka sa matawanong kasakit, tungod sa pagduha-duha ug pagkaysalaag. Gibati mo ang imong kasuod, ngadto sa mga naulawan o nagkaguliyang, sa mga nalisang ug mga mahuyang, sama nga ikaw na malandong sa tanang butang, sulod sa among kasing-kasing. Himuha usab nga kami makasunod sa imong pagkamasinugtanon ug kamanggihatagon. Ihatag kanamo ang pananahon nga makapakita sa plano sa Dios. Kung ana kami sa mga pinakamangitngit nga takna, ihatag kanamo ang kusog sa pagsunod sa iyang balaang tuyo, hangtod ngadto sa tilan sa krus. Sa imong paglakaw sa pagtuo, malipayon nimong gidawat ang Ginoong Hesus, ang bunga sa imong tiyan, ug sa linagbasan mong kasing-kasing. Gisudong mo ang mong bunga sa ibabaw sa kahoy sa krus. Ipakita kanamo ang tinuod nga dalan, diha sa kalibutanong kalipay ug kasakit. Kung kanusa ang paggunong ug pag-undang, may labing sayon. Kung kanusa ang pagandom ug pagpuyo diha sa among makasakitan, daw kasagaran na lamang kini. Kung kanusa ang pagpasidungog namo sa among makalampusan makatlintan. Kung kanusa magsugod ang pagluya ang among matikang, ug ang among padulngan, damawad-an nagkatuyuan. O matamis nga inahan, guniti kami sa kamot, ug uban sa imong inahanong pagalima. Hatagi kami sa bagong bino sa imong anak, pangaliyahi kining among ipadayag nga panginahanglanon. Sama sa bulawan diha sa asuasuan, ug sama sa kabataan nga gidisiplinahan. Ipakita kanamo ang kaulugan sa pagpasakit. Tinuod gayud nga dili matukib ang imong pamaagi o Ginoo. Nagagulo kami sa among tawhanong kahimtang. Tuloy kami sa pagpanalangin dili sa pagsupak.
sa pagpasalamat dili sa pagpanunglong, sa pag-ingon ug oo kung masakitan pag-ayo. Kayuban kaniya sa among pagkaysalaag, kami may kaplagan, sa kawadon maangkon ang tanan, sa kamatayon ang kinabuhi. Hinaot unta nga ang kasakit ug pagabanhaw sa imong anak, maglingon o maglamdag namong tanan. Amen. Katilingban pagampo sa adlaw nga tanan, berin sa kaupayan ug ginahan sa simbahan. Tanawang imong mga anak nga nagkatigom dinhi sa katilingbanong pag-ampo. Sa pag-abot sa Espiritu Santo, ikaw atua sa taliwala sa mga apostoles. Nanganuyo kami imong mga deboto, nga ang maong Espiritu, maglingkawas unta kanamo sa tanang kalisang, o pagbinuwagay sa among kaugalingon, o sa usag-usag. Sa imong presensya, iaunta kami ayuhon, sa among mga samad, tungod sa walay pagsinabtanay, sa kangit-ngit sa among kasing-kasing, o sa pagduha-duha. Dugtunga ang mga gahong, ang mga nabulag namong mga kaliwat, upaya ang nagngulngol nga mga balatian, tungod sa among pagka-indiferente, o sa among pagka-arugante. Himua nga makatunan namo nga basla namo ang kaayo, ang dautan, pasaylo ang paglutos, gugma ang kaligot-got. Sa among pagsapupo sa mga tinipak sa among mga buak nga panagdait, tabangi kami ug tagay kami pailog sa pagtukod-tukod pag-usab sa bagong templo sa Ginoo dinhi kanamo. Kabiga ang among mga pamilya ngadto sa yanong Nazaret, ug himuwa ang tagsa-tagsa kabanay nga bag-ong arka sa kasugtanan, ug lingkuranan sa kinaadman, aron pagbutang namo ni Kristo sa taliwala sa among mga katilingban. Matagamtam unta namo ug makit-an unsa kanindot nga ang kaigsuunan nga nagpuyo nga malinawon ug maiusahon, nagapas-an sa usag-usa, nagahilak uban sa naghilak, nakigudyaka uban sa nagkalipay, o sa tanang butang maanaa ang kinaiya sa imong anak, si Jesucristo. Dugmo ka ang ulo sa yawa, samtang kami magpadayon sa among walay kay mutangang pagpanaw, ngadto ni Jesus pinaagi kanimo. Upot mi nga beren sa kaupayan, dili unta kami kapuyan sa paghimog maayo, o sa among makanunayong paningkamot, nga maangko namo ang pagpakiguli. Aga ka kami ngadto sa tanang matuod, sa tanan nga takos tahuron, sa tanan nga matinud-anon ug putli, hamili ug takos nga daygon, aron sa ingon nga pagpaagi sa pagpuyo, maangkon unta namo ang Ginoo sa kalinaw hangtod sa kahangturan. Amen. Pagampo sa nobina sa ikatulo ka adlaw. Tima Maria, kaupayan sa mga kalag. Tanan, hiniguguma namong Senyora o ginahan namo, kaupayan sa mga kalag. Walay bisan kinsa nga mibulag sa imong atubangan, nga wala makaambit sa kalipay. Ikaw nga maalamon sa among gipangayo, ikaw ang makapuno sa among kakulangan. Sugaan ang initon mo kami tungod sa imong pagkainahan sa kaupayan. Bisan dili takos, imo kaming lipayon. Among inahan, ikaw nga among paglaom sa tubangan sa Dios. Nilaom kami nga sa imong santos ug matamis uyamot nga ngalan. Matamis uyamot nga ngalan, dawaton unta niya ang among mga gipangayo, nining santos nga nobena, ilabi na sa kahupayan ug kagawasan sa mga kalag sa purgatorio. Ug aron sa tanang panahon, matuman unta ang iyang santos nga pagbuot. Amen.
Mga pangamuyo. Maria, hupaya kami. Maria, upaya kami. Kung kanu sa gibati namo ang pagkaubos o kasakit. Maria, hupaya kami. Kung kami nagkawang o gipaitan sa among kapakyasan. Maria, upaya kami. Sa gibati namong panglimbong o panluib sa kahigalaan. Maria, hupaya kami. Sa among kalibganan o pagduha-duha. Maria, hupaya kami. Maria, pangaliyahi kami. Maria, pangaliyahi kami. Kung kami gisakit sa mga sala o gilisang sa mga kagahapon. Maria, pangaliyahi kami. Kung dili na makalihok tungod sa mga sakit o kawadon. Maria, pangaliyahi kami. Kung kami nabakol tungod sa mga kahadlok o kabalaka. Maria, pangaliyahi kami. Kung kami nagmasakiton, gibatig kahuyang o pagsalikway. Maria, pangaliyahi kami. Sa among kapukan tungod sa kamatayon sa mga minahal. Maria, pangaliyahi kami. Maria, tabangi kami. Maria, tabangi kami. Kung gilimdan kami sa katarungan o gibatig paglutos. Maria, tabangi kami. Kung kami wala isabti o nasakitan tungod sa katahap. Maria, tabangi kami. Kung kami gibiay-biay o gikatamuan. Maria, tabangi kami. Kung kami gisalikway wala tagda o giantaw. Maria, tabangi kami. Kung kami gipakaulawan o gisawsawan sa mga tabi. Maria, tabangi kami. Maria, iampo kami. Maria, iampo kami. Kung tintalon kami sa pagtuo nga kami labaw sa tanan. Maria, iampo kami. Kung kami dili matinud-anon sa among mga buhat o katungdanan. Maria, iampo kami. Kung tintalon sa pagpakabungol sa mga kinahanglanon sa uban. Maria, iampo kami. Sa dili namo pagpakigiuli tungod sa among nasamdang garbo. Maria, iampo kami. Kung kami mawad-an sa paglaom ug mag-ampo dayon. Maria, iampo kami. Maria, giyahi kami. Maria, giyahi kami. Kung kami mawad-an og pagsalig ug manaway na lang sa uban. Maria, giyahi kami. Kung kami may kahadlok sa among panagdaitay. Maria, giyahi kami. Kung kami anaa sa kahagipot ug walay kaduulan. Maria, giyahi kami. Kung bation namo ang kalaay ug walay padulngan sa kinabuhi. Maria, giyahi kami. Kung bation namo ang pagkamasinupakon ug sa dili pagdawat sa kabubuton sa Ginoo. Maria, giyahi kami. Maria, ikaw among inahan. Maria, ikaw among inahan. Kung atubangon kami sa tanang mga suliran. Maria, ikaw among inahan. Kung bation ang kakulang ug walay kalampusan sa among trabaho. Maria, ikaw among inahan. Kung kawad ag kadasig kay walay mo ila sa buhat namo. Maria, ikaw among inahan. Kung may kakulian tungod sa mga kahuyang nga lawas nun og espirituhanon. Maria, ikaw among inahan. Kung kanusa dili kami kaatubang sa mga kausaban sa panaw sa kinabuhi. Maria, ikaw among inahan. Mag-ampo kita tanan. Ginoong Dios, gipadala mo ang imong bugtong anak nga gipanangko ni Birhen Maria nga mao ikaw-payan sa imong katawhan. Pinaagi sa mga pag-ampo sa iyang inahan, may kaplagan unta namo diha kaniya ang imong hingpit nga pagkamaluluyon ug madalag panalangin ngadto sa tanan nga naa sa imong palibot. Itugot kini pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug nagahari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, usa ka Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gusos. Atagi kami, Senyora, sa kalipay ug kahupayan tungod sa among kaswisdanan. Hatagi kami, Senyora, sa kalipay ug kaupayan tungod sa among kalisdanan. Kay sa langit ug yuta ikaw himayang lunsay. Hatagi kami, Senyora, sa kalipay ug kaupayan tungod sa among kalisdanan. Ang mamingaw ug masulobong Senyora, imong tabangan nga nagsubo sa imong pag-amuma kagitugyan man kanimo ang kalipay kanamo. Hatagi kami, Senyora, sa kalipay ug kahupayan tungod sa among kalisdanan. Ang mga panabang sa imong gahom maoy magabadbad sa mga alaot nga bihag kung ikaw ilang pagatawgon kanimo sila mulaom sa ilang kalipay. Hatagi kami, Senyora, sa kalipay ug kaupayan tungod sa among kalisdanan.
Sa dagat nga kalisangan sa magsasakay nagasangpit sa imong gahom ug sila masaligon busa imong tagaan sa kalinaw ug kahusay. Hatagi kami, Senyora, sa kalipay ug kaupayan tungod sa among kalisdanan. Daghan ang nagpahayag nga ikaw ang ilang kaayo kay hipalga nila ang tambal diha kanimo. Hatagi kami, Senyora, sa kalipay ug kaupayan tungod sa among kalisdanan. Kanimo nagtawag ang nagtinga kay sa katapusan unya ikaw ang kahayag ug dayon usa batagan ug maayong kamatayon. Hatagi kami, Senyora, sa kalipay ug kahupayan tungod sa among kalisdanan. Tungod sa daghang kamatuuran sa hilabihan mong kaayo midangop sa kaluoy mo ang may kasalanan aron sa kasakit sila unta makalikay. Hatagi kami, Senyora, sa kalipay ug kaupayan tungod sa among kalisdanan. Ang mga taong matarong mangayo sa imong panabang aron nikayan ang mga dautan, busa imo silang luwason ug ilikay sa panulay. Hatagi kami, Senyora, sa kalipay ug kaupayan tungod sa among kalisdanan. Ang mga kalag nga tua sa kasakitan, ikaw man ang gisaligan sa ilang pag-antos aron dali nga matapos ug mudangat na ang ilang kalipay. Hatagi kami, Senyora, sa kalipay ug kaupayan tungod sa among kalisdanan. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcido, espes nostra salve. Ad te clamamus, exoles feli hevi, ad te susperamus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, Elios tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tue, nobis os hoc exilium ostende. O clemens, o pia, O dulcis Virgo Maria. Magampo kita. O Ginoo nga among Dios, salamat sa tanan mong kaayuhan ug grasya nga imong gihatag alang kanamo. Ilabi na sa paghatag nimo kanamo kang Santa Maria nga inahan sa imong anak, nga among birin ug inahan sa kahupayan. Dawata ang among mga pag-ampo ug mga halad, ug liguna ang among pagtuo, aron makapadayon kami sa pagpuyo sa maayong Kristohanon. Among itugyan sa mahal nga birin sa kahupayan, ang among mga kabatanunan, ang among Santo Papa si Francisco, ang among mga kaparian, ilabi na gayud ang among kura parokos, si Padre Remy Villaleno, ug ang ilang mga kaabag, labaw sa tanan ang among Pangulo sa nasod. Hinaot unta nga makarbot namo ang kalinaw nga gisad ni Jesucristo. Amen. Antipuna. Midagop kami sa imong panabang, santos nga inahan sa Dios, nga dili mo unta ayran ang mga pangamuyo sa among mga gikinahanglan. Hinunua luwas sa gihapon kami, mahimayaon ug dalaygon nga berhen sa mga kadautan nga tanan. Iampo mo kami o santang inahan sa kahupayan. Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
Salutas Sanchez Third Maayong hapon sa tanan, atong iapil sa atong pag-ampo ning santos nga misa ang mga halad. Pamisa sa kalag ni Orhelio. Enter. Salutas Pamisa sa kalag ni Orhelio Intervention. Thanksgiving Mass ni Antonio Simbahon. Ni Santa Ana, offered by Ezekiela Simbahon. Pamisa sa kalag ni Luciano, Romeo, Ponciano, Sigundino, Kevin Locrecio, Abdon Rosita, and all the souls of purgatory, offered by Teresa Salabsab. Pamisa pasalamat sa Our Lady of Consolation, Senior Santo Niño ug Senior San Roque. Pamisa sa mga kalag ni Dionisio, Zoila, Yudigario, Felix ug sa tanang kalag sa purgatorio. Pamisa sa kalag nila ni Gabino, Nene, Virgie, Erwin, Tan, ug sa tanang kalag sa purgatorio. Ug pahilayo ang frontliners sa COVID-19. Ug Thanksgiving Mass sa 30th birthday of Barbs. Thanksgiving Mass for answered prayer and healing, offered by Shana Angelique Casis. Thanksgiving Mass sa maayong lawas ug sa grasya nga nadawat, offered by Gerald Cubian. Pamisa sa kalag nila ni Gregorio, Carmen, Jaime, Paulina, Aseclo, Margarito, Romana, Sanchez ug Julia, offered by Norma Seri. Pamisa sa kalag ni Florence Flores Edwin. Ang nagpamisa ang Reno family. Thanksgiving Mass for all the blessing, the graces received, especially the gift of life, offered by Linda Trinidad and family. Petition Mass to the Divine Mercy, Holy Spirit, Our Lady of Consolation, to find a new job, offered by Christy Fee Estrella. Pamisa sa kalag ni John Nashi Bantoy. Ang nagpamisa si Gina Bantoy. Thanksgiving Mass for the birthday celebrant Anne Marie D. Carion. Ang nagpamisa, Carion family. Pamisa sa kalag ni Patricio Badana. Kay Third Day Novena, July 25, 2020, Saturday. Kay Rosarian Novena, 5 p.m., Holy Mass, 6 p.m. Misa Sponsors, decorators, residents of Greenfield Village, residents of Turi, residents of Dunya Rusa, care of Nina Badana. Pilgrims and offerers, residents of Greenfield Village, residents of Turi,
residents of Dunya Rosa, care of Nina Badana, Sanchez. San Jose Chapel, Tierra Dulce, Senior Santo Niño Chapel, Tierra Dulce, Senior San Roque Chapel, Turi, Mother of Perpetual Help, Tierra Dulce, Confraternity of Our Lady of Consolation, Collectors Guild, Catechist. Sanchez. Atong Hermano and Hermana, Sanchez, Mayores, Sanchez. Mr. and Mrs. Michael San. Refugio, Attorney Zeos Mabanag, Sanchez. Mrs. Aurora Yes. Cordova. Daghang salamat. Jackson. Hello, mic test. Sound mic test. Before the Mass, prepare yourselves well for it. Do not watch it with a cup of coffee in hand. Read the Mass readings to prepare yourselves. Think what you are to thank the Lord for and what to offer to Him this Mass. Praying this Eucharist with many other fellow Catholics. During the Mass, stay in reverent gesture throughout the Mass. Pray with the whole family. Join in prayers, response, and singing. At the time of communion, make a spiritual communion. After the Mass, take some moments of silence to read again the scriptural readings and reflect. Engineer and Mrs. Jesus Tayoni and Mrs. Linda Trinidad. Daghang salamat.
adugang pamisa para sa kalag nila ni Marina Caballero, Juscoro Caballero, offered by Lito Anjay. Thanksgiving Mass for all the graces received, for good health, and for the spiritual guidance, offered by Lito Anjay. Daghang salamat. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sing. Please all stand. Let us include also in our prayers for the soul of Mark Ayan. He was one of the frontliners sa police
dinhi sa talisay nga namatay. And let us also include our prayers for the Thanksgiving of our beloved Cosinera dinhi, because today is the birthday of Ate Susit, and also for our personal intentions. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. As Jesus taught us, we pray, Thy will be done on earth as in heaven. We want God to reign in our hearts and in the hearts of all men and women. Peace, love, joy, and justice are the values of God's kingdom. God wants us to live and share these values. Today we celebrate the Filipino Mission Sunday and also the third day of our Novena Masses. Let us pray for the intentions of the Mission Society of the Philippines and all Filipino missionaries sent all over all the world, and they may preach the kingdom of God to every people. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Lord, have mercy on us. Come and heal our land. Cleanse with your fire, heal with your touch. And we will bow and call upon you now. Oh Lord, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God in the highest. Glory to God in the highest. Glory to God. And on earth peace to people of good will. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you. We give you thanks for your great glory, Lord God, heavenly King. O God, Almighty Father, glory to God in the highest. Glory to God, and on earth peace to people of good will. Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, You take away the sins of the world, have mercy on us. You take away the sins of the world, receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father of mercy on us. Glory to God in the highest. Glory to God, and on earth peace to people of good will. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God
to God in the highest. Glory to God. And on earth peace to people of good will. Let us pray. O God, protector of those who hope in you, without whom nothing has firm foundation, nothing is holy, bestow in abundance your mercy upon us, and grant that with you as our ruler and guide, we may use the good things that pass in such a way as to hold fast even now to those that even endure. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the first book of Kings. The Lord appeared to Solomon in a dream at night. God said, "Ask something of me, and I will give it to you." Solomon answered, "O Lord, my God, you have made me your servant, king to succeed my father David. But I am a mere youth, not knowing at all how to act. I serve you in the midst of the people whom you have chosen, as people so vast that it cannot be numbered or counted. Give your servant, therefore, an understanding heart to judge your people and to distinguish right from wrong. For he is able to govern this vast people of yours." The Lord was pleased that Solomon made this request. So God said to him, "Because you have asked for this, not for a long life for yourself, not for riches, nor for the life of your enemies, but for understanding, so that you may know what is right, I do as you requested. I give you a heart so wise and understanding that there has never been anyone like you up to now. And after you there will come no one to equal you." The word of the Lord. Thanks be to God. Lord, I love your commands. Lord, I love your commands. I have set, O Lord, that my part is to keep your words. The law of your mouth is to me more precious than thousands of gold and silver pieces. Lord, I love your commands. Let your kindness comfort me according to your promise to your servants. Let your compassion come to me that I may live, for your law is my delight. Lord,
more than gold, however fine. For in your precept I go forward, every false way I hate. Lord, I love your commands. Wonderful are your decrees, therefore I observe them. The revelation of your words sheds light, giving understanding to the simple. Lord, I love your commands. Lord, I love your commands. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, we know that all things work for good for those who love God, who are called according to his purpose. For those he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, so that he might be the firstborn among many brothers and sisters. And those who predestined, he also called. And those he called, he also justified. And those he justified, he also glorified. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand. Listen to the word of the Lord. Hallelujah. 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 The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "The kingdom of heaven is like a treasure buried in a field, which a person finds and hides again, and out of joy goes and sells all that he has and buys that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant searching for fine pearls. When he finds a pearl with great price, he goes and sells all that he has and buys it. Again, the kingdom of heaven is like a net thrown into the sea, which collects fish of every kind. When it is full, they haul it ashore and sit down to put what is good into buckets. What is bad they throw away. Thus it will be at the end of the age. The angels will go out and separate the wicked from the righteous and throw them into the fiery furnace, where there will be wailing and grinding of teeth. Do you understand all these things?" They answered, "Yes." And he replied, "Then every scribe who has been instructed in the kingdom of heaven is like the head of the household, who brings from his storeroom both the new and the old." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Mayong gabi kanyong tanan.
Our gospel today, there are three parables, no? But these three parables give us a similar lesson that the kingdom of heaven is a treasure beyond price. It's priceless. We must renounce all that may hinder from us from possessing it. No? Kung unsa ang makababag nato to enter into the kingdom of heaven, we have to renounce all these things. Many things in this world hinder us from having God at the center of our lives. There is a human tendency to be a God unto oneself, especially if we think that we have everything. We are already secured. Di na ta makauna-una og Ginoo. If we are very busy of our business, of our work, it seems our work, our money, our possession, etc., would be our priority. And we forget that we have God in our lives. That's the reason why napay mga tao every Sunday dili gid makasimba, because they think that they are very busy of etc. No? And that's the reality. That's our human tendency. And this kind of mentality will be ended to failure to enter into the kingdom of God. Many of us also have these treasures and attractions of the world. Common money, power, pleasures. And many of us are drawn to them because they are easily satisfy the natural and physical cravings of our hearts. We never realize that we are blessed enough because we have already God in our lives. Kaso lang, dili nato priority. Nindot pod kayo nga to ang tema, nga just look at sa to. Because it is a reminder to all of us that we are already blessed by God. Usahay lang sayang-sayangan nato. We never realize how blessed we are. Sayang-sayangan nato. That's the reason why we're still longing for something in this world. It's hard to satisfy our hearts. My dear friends, we have to remember that earthly treasures, what we call mammon, some other parts of the gospel, can become an end to themselves. Mammon can replace the true God in our hearts. Mammon, or treasures here on earth, is a false God because it enslaves the human heart, because it is temporary and cannot give us lasting happiness. That's the reality. A lot of people nowadays, they realize, wala may gamit ako ang kwarta, hindi man ko kagawas. The kingdom of heaven, my dear friends, Jesus tells us, is the reign of God in our midst. When we allow God to inspire us, when we allow God to direct our lives, when we live a life of communion with Him, it is the time we possess the priceless treasures in heaven. My dear friends, we only recognize these treasures in heaven if we have a habit, or we can just look above and know that you are blessed with His love. Mao na ang atuang tema
karon nga nobina. And we have been created by God for Himself. And our hearts will be restless and empty if by our own free will we choose to shout or to shut off God in our lives. And there are two kinds of shutting off God in our lives. Implicit and explicit. Umingot ang implicit, kanang dili klaro, kanang naata sa simbahan, but our attitudes and characters are not fitted to the characters and attitude for the kingdom of heaven. Kanang sigitag simba, bati lang gihapon og batasan. Pag sigitag simba, sige ra gihapon tag panghimantay, manglibak. That's an implicit shutting off God of our life. Napod tay mga gitawag og explicit, kanang klaro ba, kanang dili na pud mo simba, wala na'y pakialam kung unsa ang ato ang kinabuhi uban sa Ginoo pinagi sa simbahan. No? Then eventually we will experience a miserable life when we possess all material things in this world, which we always think that it can give us happiness. Happiness pero temporary lang. We are wrong, absolutely wrong, because only God can give us true happiness in our life. That's why we should always have God in our lives. Whenever we go, whatever we do, we should always have time for God no matter what. I really admire those people. Father, kanusta pa ta magmisa? Kanusta pa ang simba? Because they are longing for that hunger of the Word of God. My dear friends, if we know that we are blessed with God's love, then we should be imitating also Mama Mary, no, nga atong i-celebrate karong umaabot nga fiesta. Her loving heart that shares always what is good, heals what is hurting, and understand without judging. Yes, there are moments in our lives that God strips us of everything that we have, especially this pandemic time. Murag wala na gyud tayo mahimo, no? For only then we can recognize or remember that when we have nothing, we have God. He is more than enough. For with Him, we have everything. God must be the number one of our life. Our business, our work, our treasures, etc., etc., they are just a secondary of our life. God is the only real treasure that can give us true joy and happiness here on earth and in heaven. 3 lessons I would like to give you a pabaon. First, learn to search the real treasures or for hidden treasure. What we see and have are not always the best. Learn to dig deeper and deeper. No? Napay isa ka komentary, no? One of the treasures of the church is Mama Mary. No? And unfortunately, some of our brothers and sisters outside the church, they never recognized Mama Mary as a mother of God. Learn also to have that treasure, Mama Mary. The second one, learn to pay the price. Everything has a price. It is just a question of how much we are worth or how much we are willing to sacrifice to have that treasure in our life. The third one, learn to choose and decide. Our lives will depend on what we keep
and what we let go, and hopefully we will discover what we seek, what we pay for, what we are chose is nothing but our God, the only treasures that we should have as Christians. Please all stand. I believe in one God, the The Father Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born to the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with our Father. Through him all things were made. For us men, for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sin, and I look forward for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Our God our Father has given us the gift of faith as a treasure and a pearl of great price. Let us continue to cherish this gift and share it with people around us by giving up to demands of our faith. Let us pray. Lord, hear your people. Lord, hear your people. That Francis, our Pope, and all church leaders may work tirelessly toward making the kingdom of heaven permeate fully the life of humanity, we pray. Lord, hear your people. That God's people may hold on their faith and Christian values as true and lasting treasures, and not be seduced by the passing joys of power, prestige, and pleasure, we pray. Lord, hear your people. That the leaders of nations may work the prosperity and progress without forgetting their people and the deepest human values, we pray. Lord, hear your people. That all missionaries around the world may joyfully share their talents and possessions at all service of people, especially the poor, the sick, and the needy, we pray. Lord, hear your people. That those who have died, especially missionaries, may at the last find their pearl of great price in the heavenly kingdom and attain eternal peace with God, we pray. Lord, hear your people. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Lord, hear your people. Most loving Father, hear the prayers of your people. Let your kingdom come to us and open our hearts to our brothers and sisters who hunger and thirst for your word. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Lord, we gather today in your house. We kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, oh Lord.
living bread. We will drink this saving cup and feel your presence, O Lord. As we offer this bread and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus, feed us now, give us life, send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Please all stand. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice of your hands for the praise and the glory of his name, for our good and the good of all His holy church. Accept, O Lord, we pray, the offerings which we bring gifts, that through the powerful working of your grace, these most sacred mysteries may sanctify our present way of life and lead us to eternal gladness. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For in you we live and move and have our being, and while in this body we not only experience the daily effects of your care, but even now possess the pledge of life eternal, for having received the first fruits of the Spirit, through whom you raised up Jesus from the dead, we hope for an everlasting share in the Paschal mystery. And so with all the angels we praise you, as in joyful celebration we acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory, full of your glory. Hosanna in the highest, Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, Hosanna in the Please all highest. kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of a new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me."
The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world, and bring her the fullness of charity, together with Francis our Pope, Jose our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection. And all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs of eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Please all stand. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. With your spirit. And now let us offer each other the sign of peace. Please. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins
you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us your peace. Please all kneel. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I'm not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Minsan ang buhay ay isang awit ng galak, at mayroong liwanag na tatanglaw sa ating pag-iyapan. Minsan ang buhay ay isang awit ng luha, at siyang pagpawi nito ay ang pag-asa ng umaga. Kahit anong tindi ng unos, kahit anong tindi ng dilim, may isang inang nagmamatiyag, nagmamahal sa atin. Awit niya'y pag-ibig ng Diyos, tawag niya'y magbalik loob. Turo niya'y buhay na ang Diyos naman sa atin nagkaloob. O inang mahal, narito kami, awit-awit ng Ave Maria, at dalangin ng bawat pamilya'y kapayapa at pagkakaisa. Ang rosaryo mong hawak namin at awit-awit ang Ave Maria. Puspos ka ng diwang banal, dinggin ang aming payag na dasal. Bihatin mo kami sa langit ng amang mapagmahal. O inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria, at dalangin ng bawat pamilya'y kapayapa at pagkakaisa. Ang rosaryo mong hawak namin at awit-awit ang Ave Maria. Puspos ka ng diwang banal, tinggin ang aming payak na dasal. Ihatid mo kami sa langit na namang mapagmahal.
How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Even the lowliest sparrow finds a home for her brood, and the swallow, unrest for herself, where she may lie her young in your waters, my King and my God. How lovely is your dwelling place, O mighty God, Lord of all. Please all stand. Let us pray. We have consumed, O Lord, this divine sacrament, the perpetual memorial of the passion of your Son. Grant, we pray, that this gift, which he himself gave us with love beyond all telling, may profit us for salvation. Through Christ our Lord. Amen. Please all kneel. Oratio Imperata against the COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protections against the COVID-19 that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts, that they may minister to the sick with competence and compassion, and those governments and private agencies that must find cure and solution to this pandemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians. Pray for us. Nuestra Señora de la Salud. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint Ezekiel Moreno. Pray for us. Please be seated for a while for some acknowledgement. Good evening. Good evening. On our third day of Novena Mass, we would like to acknowledge and express our heartfelt gratitude to those who make these things, our third day Novena Mass, a success. Those who lead in the Rosary and Novena, the mandated organization, thank you very much for that. For they were there continuously. This is the third day that they have made this Rosary and Novena. And to those members of the Mass Council, of course, our choir for today, the CCR or the Charismatic Choir, thank you. For the decorators, the residents of Greenfield Village, the residents of Torre, Inayawan, the residents of Dunya Rusa, to our pilgrims and offerers, the residents of Greenfield Village, the residents of Torre, Inayawan,
The residence of Doña Rosa, care of Nita Badana, San Jose Chapel, Terra Dulce, Señor Santo Niño Chapel, Terra Dulce, Señor San Roque Chapel, Terra Dulce, Torre, Mother of Perpetual Help, Terra Dulce, the Confraternity of Our Lady of Consolation, the Collectors Guild, and the Catechist. Thank you very much for your support and presence in here, and especially for this third day Novena Mass, our Hermano and Hermana Mayores. If you are here, please stand to be acknowledged. Mr. and Mrs. Michael Refo Gio, Attorney Zeos Mabanag, Mrs. Aurora Cordova, and to our celebrant and homilies for tonight's third day Novena Mass, our beloved Reverend Father Enbensor Donsky Melgaso, OAR. Thank you, Father. Despite of our situations, I will continue to appeal, since we are having a live stream, to continue watching us in the social media and to follow us, share it, and like it, and at the same time, always click the notification bell so that you will be notified on all these activities that we have. And also, I think we have some flyers. We printed some flyers, and maybe if it's run out already, we can provide. You can bring it home so that you can distribute it to the nearby people in your community, in your residence. So with this, all of these things, I think it would still be possible that we can still keep it alive. So for all of us here, can we make a chant 3 times to honor Our Lady of Consolation as loud as you can? Viva Our Lady of Consolation! Viva Inahan sa Kaupayan! Viva Our Lady of Consolation! Thank you very much. Please all stand. The Lord be with you. And with your spirit. Bow down for the blessing. Grant, O Lord, we pray, that the Christian people may understand the truths they profess and love, the heavenly liturgy in which they participate. Amen. And may the blessing of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit come down on you and remain with you forever. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace and love of Christ. Thanks be to God. Palakpakan nato si Mama Mary o atong Ginoong Hesukristo. Praise the Lord, declare His wondrous deeds. Sing to Mary, the Blessed Mother of God, as she leads them tenderly from heaven above. To all who call and sing with joyful heart, hail to you, loving Mother of Consolation. You are our hope, our joy, sweet inspiration, our refuge and solace and painful desolation. We bring the strife in your mighty protection. Oh, Mother dear, restore unfading light. In daily life show us the way, and be our guide when the strife is over and victory is nigh. Your name still our lips, in your love may we die. Your name still our lips, in your love